Hakaham Yafaro, Sungtini press conference Nungmane Asuk Kogunka, Sini Bubagra guidance by Sini International Day of World Indigenous People, Sini Ediso Authority, Decision Namani Bishintui, Sung Palon Kainai, observation Kainai on 9th August. Over to globally Tongo, Sini Dipramota Mo globally Jitu Khaijakna Thangwi Sung Bahay Nomono March Day been commemorating Nibagine Sung on 9 August Sini State Capital Agartala Mo program खूब colorful event Nibishinti Khaijakna Awan Bagi Kaisa Sini Ediso Authority Suno Committee Kaisa Constitute Clarika A committee ni chairman ka Sini Honorable MDC former executive member Muram Gunang Ravindra Da Burma Tai convener ang myself Rajeshwar Da Burma co-convener angka Sin Honorable MLA Bishwajit Koloy Tai Sini Sodor Tai Khuaini Tai Shivajula district ni jari elected TDADC members ro Tai Sini social activist Monihar Da Burma Tai Shazora Da Burma Borok Bahino committee include Tongo Tai sub committee rogo jara cultural ni philo jara expert ba prominent by fiction jara Tongo in the past life of Borok Bahino Sini committee logo Tai sub committee rogo sungtini or officially no sung constitute khaikya abo sung khanabasoni bisingo sungabono officially circular khaine mo program baginai sung joto Sini Tiprasani je community sub tribe বা tribes Tongo 19 in addition 20 phanong mano overall jotono participate khainai boni traditional attires tai cultural ni joto form mo borok phai participate khainai te arja gawasung tableau rok bo display khaijana ba marso tongnai te sinimo program circuit house ni sini Robindro Sotobarsiki bo bonni যেটা রুম বা হল নাম্বার 1 जों आरो बो आरो एसेम्बल लंनाय को प्रोग्राम सिनी हिज रॉयल हाइनेस महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर मानिक द बर्मा बनिजबो इन पर्सन और पार्टिसिपेट खाइनाय ताइ जतो कम्युनिटी नि हेड्स रो विथ देयर तमनाय कल्चरल ट्रूप्स और बनिज कम्युनिटी नि जे बरकनो ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म तिनो एटियर्स तिनो बरकबो दिनो पार्टिसिपेट खाइनाय अबरसुं जतनो जाय जायके प्रोग्राम ना सक्सेसफुल खाइनान बगिनाय तिनी मेन बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस हॉलनो मोर डिसिजन ना लेख्या गाबोनि बगै जतो सुं सिनि हास्तेनि जतो लुकुरकनो इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड जतनो अरो जों ओपनली नो पार्टिसिपेट खाइनान बगै जों कबगो ताय अ प्रोग्राम जों ग्रांड सक्सेसफुल खाइनाय जेहेतु म हिस्ट्री कायसा प्रोग्राम on behalf of TDADC বা Sini 6 Cyril ni je da present sung jeta administration Tongo sung Thangwi Tongo Agartala capital city wo mo prothom no first time mo je state ni capital lo Sini TDADC abo observance khanan baginai program khanan baginai decision najak or decision namoni no sung jotono in collaboration with all stakeholder type in community heads of by जों कगलाम सालाय जार जार जेटा विभिन्न कमिटी नि जे एंट्रास खाइजाका बरक अपनो सक्सेसफुल खाना बागै इनिशिएट नाने ते को बरक कोऑपरेशन खाने ते ऑर्गेनाइज खाने हामबाय थैंक यू मुखे के सारातिल बनि ना फाइनाय आजागा अब सेंट्रली नंनाय सेंट्रल इनफानो जों একটা নির্দিষ্ট একটা টার্গেট বরক जों পার্টিসিপেট খানাबोनि बियन अबो के सिनि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जों तनाय जाय maximum sung 5,000 borok or sung gathering was sung participate kene ba gathering nai time to morning 10 onwards in you know program sang saman dige thangnai really khaina ada thangnai really to sini the procession starting point ka circuit house and sini the Gandhi the statue tamone aron you know sini procession start nai kawo 5 batak painai Robindro Sotobarsiki Bobonno abon pore aro hall ro जों Sini jara participant ro khapnai ei pore जों aro cultural jara
event rok bahino aro naite costume rok bahino aro show rok nayo dino hambai যত তখনই কালচারাল প্রোগ্রাম নাই আগুনা খাইজাকনা joto manchak sung abo hekeno sini decision jeta all tribes ni sung aro present khenen bagina site tok nai hambai আমবাই gesini